गोटे पुरुषर स्त्री मरी जाइछि बोली केमि जानियो हो केमि जानियो वास्तव दर्शना ठीक तो जदि नारी पुरुष पड़ेछि हो आमे देखिए सिंदूर नाही संख्या नाही ये विधा ये सभा एते वर्षनी कहार स्त्री नथिबो आमे केमि जानिबा अरे नुआ नुआ कथा मारछि ठीक हां बागोपाणी गाधेइबो बेदिरे बसियो बा हां जन्मदाता बापा मां को छाड़िबो सेपटे सासु ससुर ताको बदलले पाइ हां ठीक नो हां बड़ भाई हरु दास निहाल बच्चे वंचित हो देढ़सुर पाइला सानो भाई ठार निवे सानो भाई ठार निवृत्त हो दियो स्नेहरे प्रभुत्व दियो पाइला गा ठाकुरानी छाला सेठी गा ठाकुरानी पाइला दियो देवता छाया सेठी पाइला ये जहाँ छाया बदल पाइला कहा बदल रे पति ये देव भौणीटा जानी थियो मोर सही मोर महासती कौन हरैला धरम भाई बहुत माजी खेचड़ी से कौन बदलले कहा को हरे कि स्वामी बोली पाइला जे स्वामी पुरुष स्वामी परमान धर स्वामी सेवा नाही हां तार श्रेष्ठ आश्रय पाइला हां स्वामी पति बोली हां भैया कोन पेट साट ओदी पेट साट बिंदो प्लांट साट ओले लुका बिंदिलानी मुंडो सा सेटा कोन जानचो बोले कुमारी तो संज्ञा गोत्र ये होराई ना तीनटा रूप जननी भैया कौन हरैला कौन आगे हरैला कुमारीत्व संज्ञा गोत्र ठीक है विभु परमानंद साधु लिखो आज्ञा से को कहले कुमारीत्व बाहेला पर से कुमारी लिखियो ना लेखुतरा कुमारी कल्याणी साहब आज्ञा बाहला पर लिखियो श्रीमती कल्याणी साहब श्रीमती अरे हो रे श्रीमती कुमारी तो हरैला हां संज्ञा श्री लेखुतरा ता संज्ञा गोत्र ताकर भरद्वाज गोत्र हेतु स्वामी घरे उतना चतुर्थी रात्रि पहुंचला से कोन दिन बहु होले हां आगे कोन दिन बहु हो कोन जाने कोन दिन बाहर दिन गोटे झिया बाहरे से वंशर कोन दिन कुला बंध हो तो दिन मुंडी पिंधाओ को निबंध दिन से कुला बंध आउ कोन दिन बाहर दिन कुला बंध मंगल दिन कुला बंध नहीं सिंदूर पिंधे कुला बंध नहीं हाथ उठी पड़िए कुला बंध अरे नंद सुत खोला जाई चतुर्थी होइबो ओ माया मन माया मन पूरा कुछ गवाही रे कुला बंध हेबो ओ माया मन बुद्धि मानती आकुरु नंद सुता खोला हो नंद सुता थिबा जाए बड़ कन्या निज बापा को निज मामू को निज गुरु को प्रणाम करियो अरे हो रे ठीक मेचाय दुबो आने तो तू कोन पूछ हो ना नंद सुता काय गोटे राती पाला हो नंद सुता रे गोटे राती पाला हो ए नंद सुता खोला हो पिंडरे पानी दो हो ब्राह्मण कर्म मंत्र देबे तापर जाय से कुल बधु से दिनटा कोन जानि छु ना सेटा फोर से सेही दिन जाने गोत्र हमा परिवर्तन भवाया मन स्वामी गोत्र श्री होइला बंधन भवाया मन पुरुषर गोत्र तय तार जदि भरद्वाज गोत्र हेतु पुरुषर जदि आपण मानकर मैत्री गोत्र हेतु से मैत्री गोत्र ठीक तो सेही गोत्र जीव आक्रमण करिवो
से जते कॉम्पिटिशन करे मते ता निजे उठा होइते निजे गोत्र हे परिबो नै काहेकि ना नारी विवाह करे पुरुष को ना पुरुष विवाह करे नारी ये से एका कथा ना कौन ना पुरुष है को मुबर मुस्त्री की बाही छी कौन ना तू तो स्त्री की है आगो तेमे बाही जो अरे मूर्खा तो स्त्री तते रहा है मो स्त्री मोते बाही छी केमिति केमिति जान केमिति आ गया बिना आश्रय नवदंती कविता लता स्त्री हेले आश्रय अवस्था ता पुरुष हेले रंजा पुरुष रंजा तम गारे सीमा गछ लगे सीमलता ता रंजा रे मारे ना रंजा ता सीमलता ऊपर मारे ना आगे लता जाके मारिबो ना रंजा ऊपर तेणु स्त्री आ तो स्त्री तते बाई ना कुड़ा बाई अरे नाइ तो सीए मोते बाही छी जोगिया तम बाहागर प्रस्ताव ठीक हैला हां निर्बंध हां ज्योतिष लिखिले रत्नपत्र हां से कन्या लग्न रे बाहागर होला ना बड़ लग्न रे कन्या लग्न रे बाहागर होला वर्धना गला तो स्त्री घर वर्धना तते निमंत्रण करे पाइला ना तम घर गला कन्या धरा कन्या को निमंत्रण करे कुए नाइ आगे मो सोळाय थला मो सोळाय थला अरे कन्या पटुरु बड़ को निमंत्रण करागला ना बड़ पटुरु कन्या को निमंत्रण ना कन्या पटुरु ये कहा को विवाह है फिरू जीवा होवा जितना विवाह है पुरुष अविवाहित फिरू पुरुष जितने बाहर है एरे जय भाई तू तो सातटा बाहाजू तो थाई बाहिडा सार को होती सेती बाहिर पुरुष किछि अलंकार करिया अरे कष्ट हो जे सुख दउ अरे तेरे बुझी नहीं पिता ए देवव्रत मंत्री हां पहुंची गले परिवर्तन आयोजनिया से झियो पाखरे पहुंचिले अरे पुष्प ध्यान दिले हीरा हालो सभापति कहले रे सादा सुनु बोले आला होतिलो ता भितरे आलोचना थियो समालोचना होतिलो पेचा हां ये पुष्प ध्यान दिले हीरा रम्य सारो अति सौंदर्यमय मार्गण प्रदेश मो माना नहीं सत्यवती राधे की दुर्गा बदल की सूर्य को पानी दो सूर्य को पानी दउची सत्यवती मंत्री डाकिले कहले पुओ आज्ञा एई होची सेई छियो हां जहा प्रेमे पड़ी तम बापा उठुटु हो एटी मणिमा एई सेई जंत्र देखो देवव्रत पचाइले मंत्री आज्ञा मो बापा को प्रेम करूची हां ना ये मो बापा को प्रेम करूची के जाने मु जानि पर नहीं दी जगह का फरक नहीं है थोड़ा ठनिले ना उठे उठे भर करू ना ये उठे भर करू हां ना जाने बापा को बाहर ही कर कोना के करू के जानि ना रे तो बापा विवाह तो तू गोटे पुओ छु से कहूची मु जति बाहर कोन पिताई रे मो गर्भरु जो पिला हम से कोन अधिकार पाई करिवो से कोन वंशर अधिकार पाई करिवो आई परियो सेट पे मना से कोन उत्तराधिकारी हे करिवो ना ये सेठी लागी से तारो विवाह काई की मोना गोराया मना गोराया मना जैसे जो रतन सब भेना गोराया गोरा ए बिले टिके निरो देवव्रत मंत्री ठार जानिले कारण एथि पाई से बाहर सेट पे मना करछि बाहु नहीं पहले मंत्री आज्ञा तमे पड़ा मु पड़ेबी हां तमे जाओ से झिया संगे मुंड के कथा हबी ओइ जा रे तेमे कथा हबो हमको पूरा कोई तमे जाओ हां बिना
ଘରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ଘର ଉଠ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପରେ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆଁ ହଁ ହଉ ବାପାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଶୋଷ ହବ ଯଦି ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦରକାର ମୁଁ ଦେବିନି ପଳେଇ ଇଏ ଝି ଦେହ ଲୋକ ଦିଟା ଯାକ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲ ତ ଆକ୍ସନକୁ ଏଇ ଆଖି ଥର ଥର ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ବସିଗଲେ ଡାକିଲେ ଜନନୀ ଏ ମା ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲା ସତ୍ୟବତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା କେ କାହାର ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ହଁ ମୁଁ କାହାର ମା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି ଡାକୁଛ ତମେ କିଏ ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ନାରୀ ଆପଣ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବହି ବହି ଶଶିରେଖା ଶଶିରେଖା କବି କବି ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ହଁ ହଁ କହିଲେ ମା ବଳି ଯେ ଓ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସୁଧା ହେବ ନାହିଁ ସରି ସୁଧା ହେବ ନାହିଁ ସରି ମା ବଳି ଯେ ଓ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସୁଧା ହେବ ନାହିଁ ଅବିବାହିତା ଝିଅକୁ ମା ଡାକିବା ଭୁଲ ବିବାହ କରିନଥିବା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମୀ ଡାକିବା ଭୁଲ ହେଲେ ବାବୁ ମାର ଶବ୍ଦକୁ ଏ ଅମୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତମେ ଟିକେ ବୁଝ ହଁ ବାପ ବି ଝିଅକୁ କହୁଛି ହେ ମା ମାରି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସରେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛି ହେ ମା ଟିକେ ସାଇଡ ଦେଲୁ ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ଏତିକି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମୋ ବୟସ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ମା ଡାକିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ କଥା अरे वयस्का कनिष्का भेदा भेदा नहीं वयस्का कनिष्का भेदा भेदा नहीं जमाना हुआ सोगे वयस्का कनिष्क ये मां शब्द पाखरे यार किछि लागलो नहीं भेदा भेदा ये मां हाँ मो मां किछि ଜନ୍ମରେ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ତମକୁ କିଛି ଅପମାନ କରି ନା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାରିବି ପଚାରନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ବାବୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ବାବୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଲୋମ ଗୁଡାକ ଡାକି ଉଠିଆ କପାଳରୁ ଗମଗମ ଝାଳ ପଡ଼ିଲା ବହି ଯାଇଥିବ ମୁଁ କହିଛି ନା हेमंत पोसे अछोइटाई हेमंत पोसे अछोइटाई आपो हाथे मजसी होली बाबा बाबा भलो गीता हां पेला सीधा तीर मोगत्राणी ओ भजन परिसुष्यति हे मधुचन सयावे ये लोग हर्षन चलायते सबया तो लोम सक्रिय है सब रूम ठिया गला गमगम ধারা বহি পড়িলা ভালো বহি গলা দেবব্রত পଚାରିଲେ ମା ପଡେଇଲା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ କି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଖି ଭଲ ପାଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ହଁ ବାବୁ ହଁ ଦେଖୁନ ତେବେ ଯିଏ ତମକୁ ଶୟନରେ ସପନେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ସେଭଳି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର କଣ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲ ତମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବିବାହ କରିବାକୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛ ହେଲେ ବାବୁ ଏଇଟା ଏକାନ୍ତର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ରାଜା ତାଙ୍କ ଔରସର ସନ୍ତାନ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବିବାହ କରିବି
ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ସନ୍ତାନ କେବେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିବନି। ଏ ମା ମୋ ଆସିବାର କାରଣଟା ଠିକ ସେଇଆ। କଣ ବାବୁ? ତମେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଭଲ ପାଉଛ। ହଁ ବାବୁ। କେହି କାହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁ। ମେଘ ବିନା ମୟୂର ନାଚିବନି, ନାଚିବ? ଫୁଲ ବିନା ଭ୍ରମର ନାଚିବନି, ମେଘ ବିନା ମୟୂର ସେ ନାଚିକି ମାରିବା। ଫୁଲ ବିନା ଭ୍ରମର ସେ ବଞ୍ଚିକି ମାରିବ। এইটা আগে কোন কবি বলে নাম কইলেনি এ কোনে পত্র পাইতেনি কমেন্টে কোনে পত্র পাইতেনি বড়িয়া আইছি সে কবির নাম মুহরে কইতেনি না না বিনা ময়ূরা একে বিতি রাখিবা ফুল বিনা ভ্রমরা একে বিতি বসিবা ফুল বিনা এ সাধু মায়া দিবানা রাধা বিনারিবা ফুল বিনা এ সাধু মায়া দিবানা রাধা বিনারিবা। तमर जो समस्या है से समस्या को समाधान करिया पाई गोटे माध्यम हेले बाबू आपण की आपण को परिचय मु गोटे मध्यस्थी। हां हेले बाबू होना से समस्या समाधान हम सब यहाँ पुष्कर देव भरी कष्ट जो यंत्रणा गोटे पुरुष जाने गोटे नारी आसक्त पुरुष जाने गोटे पुरुष आसक्त नारी दिशा को अनुमान करे जहाँ भाषा व्याकरण लेखा लिखी होना हेले ना अनेला से समस्या यदि समाधान नहीं जाए तुम्हें विवाह करो तम पुओ से वंशर उत्तराधिकारी हो। हेले बाबू आपण एमिति दूरतर सहित कहि परछथि आपण को परिचय से राजांगर गोटे पुओ से संतान करो हां से पुओटा को मु मारी देबी केमिति बाबू हो आपण जने बाहर मनिष ही अन्यर पुरु को केमिति मारि परिबा आपण ये बंची थाई की मरिया होई वासो मानो तारो होई कनेला से पोतु बुझे ने से बंची थाई माटी को नहीं होई रहियो संसार सहित संपर्क किछि होई। हेले बाबू से पुओ विषय आपण एते सब कहि परछथि आपण को परिचय मो परिचय हां बाबू आपण को परिचय देबी हां बाबू से अडोग्यो जहाँ पाए ये समस्या जहाँ पाए तुम प्रेम बंधन आगे हे सब नहीं प्रेम से तुम धपटी जाउछि जे तुम पाई अडुआ कोन होइया मुसे अयोग्य पुत्र संतान
ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମାତୃ ସ୍ନେହ ବଞ୍ଚିତ। କେମିତି ବାବୁ? ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ମୋ ମା ଏ ଜଗତରେ ପୂଜିଆ, ପରନ୍ତୁ ମୋ ମା ଭାରି ଜିଦି ଖୋର। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କୁଳଦୀପ ଛୁଆଇଲା। ଏ ରାଜା ସନ୍ତାନ ये जीवन रे प्रतिबंध केवे हेब नाही ये पृथ्वी केही मते विवाह होवा में साहस करेना। गंगोत्री गंगा कही तभी तुम्हें विवाह हो। तबर रूप अछि, गुण अछि, प्रतिभा अछि, शक्ति अछि, बल अछि, परंतु आपण को सत्य करिया को पड़िबो। आज एक कंडीशन। हां बाबू, आपण यदि मते विवाह करिवे ताले आगे मो सहित सत्य रखंतु। तापर दही का बेला भाव। हां ठीक कहू से मु जहां करबी वो कथा तमे प्रतिवाद करियो। केबे मो पत्थर तो करिबेनी। তুমি এগ্রি কি নাই কো ये कोड़े बसाई राजा स्वीकार करिले। कोड़े बसाई राजा स्वीकार करिले। कोड़ी का संपल करे, कोड़ी का संपल करे, रानी का भगवती है। रो ভাল লাগলা ब्रह्मा गर्भवती हला बापा मन बहुत खुशी। पिठा पड़ा रानी को जहां दरकार बेसर भूषा भूषण अलंकार सब बदले किंतु कोटा जन्म हला। वो स्वामी वो कथा रघु करती कि नहीं परीक्षा कला मामा আইয়া ये जन्मी तो छुआ देखु नहीं नई कुआरे पनी किरे काटिला ओ बापा सेती लोहा किरे चाहिची झाड़ रही जाउची रोकी पारुनी काले मोर स्त्री पळिबो। আইয়া कला गंगा रही थिले थिली गंगी रे मोई केते कर्तव्य गोपाली लागुते मां एपटे मंड्या सपटे गण আইয়া ये गोटी गोटी हे सातुटा पुत्र पुए ही पोरी हत्या कोला अष्टम प्रभु प्राण के मासु घरे रहिला मो मार आधर भरे मो अयोग्य काई प्रभु मते आज्ञा दे सेही मार घरे मुक्ति आओ को आपना धैर्य नाही सातुटा पुआ मारी खबर या आठो नंबर पुआ गुले तबे काटिया गुला आउ धैर्य रखी पाइले कि पिता हां काटी गले ए गंगी चाचा आपण ए कोन कले आपण को सत्य को न रखि पारितबारु मु आज आपण को निकट छाड़ी जाउची हेई नियतो आपण को संतान हबु सेही निरीह सावक दुनिया रे धर्म लय थिला धर्म गंगा सुना संसार चिन्ह नथिला गोटे निरीह शिशु से की अपराध करता আইয়া ये कोई कुए छाड़ी सेही दिन धर्म जन्म में हेला अंतर ध्यान मास कभी न पाई नहीं बा रोटी जेही जीवन मोर ये संसार रो कौन देबो ने बाबू बाबा मु कथा
ଦେବବ୍ରତ ମୋ ନାଁ ଲିଭିଯିବ ଆଜି ଦେବବ୍ରତ ମରିଯିବ କେମିତି କେବଳ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସେ କେମିତି କହିଲେ କେମିତି କବି ହେଲେ କାରେଣିଆ ଭ୍ରମର ବନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହି ହେଲା ମହାଭାରତ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ବହି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାନ ଦେବା ସୃଷ୍ଟି କରତା पितामह विस्मय दुनिया तक उपहार कौन କଣ आपण मान तो समझते दुई वस्त्र ବେଶ महाभारत गोटे श्लोक गीतारे आसी महाभारत प्रभु गीता भाषित ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से कौन कहले विस्मयम ब्रह्मदा सर्वे स्थान विहिता लापंत सर्वेदा समवेदान मुरुली सही ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା प्रचंड प्रतिभा महाशक्तिमान विष्णु से दिन बनाने ହଁ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମହାମାନ୍ୟ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇ ମହାଭାରତ ମହାସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନେଲେ ବଡ ବଡ ବୀର ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବୀର ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭରସା କଲେ ଏକା ଭୀଷ୍ମ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟା ବାଇଶି ଏକ ମାଧ୍ୟ ବାଇଶି ମାଳ ଇଏ ଆଗକୁ ଆସିବନି ଏକ ମାଧ୍ୟା ବାଇଶି ସିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଖାଲି ପାଣ୍ଡବ କଣ ଇ ପାଣ୍ଡବ କି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଭାଇ କାଠି ହରିରେ ଓ ମାୟା ମନଲୋ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ନହି ସମପୁରେ ଓ ମାୟା ମନ ସେ ଏକା ରହିଥିଲେ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମହାସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ବେଶ ଦଶଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନିୟମରେ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ସେନାପତିତ୍ୱ କରି ପଗଡ଼ି ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ଭାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଭାଳିନି ପଇଲା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ମହମବତୀ ଲଢ଼େଇ ପାରିବ ନାଇଁ 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 ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଧି ଲଢ଼େଇ ପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ ନାହିଁ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ ପାରିବ ନାଇଁ ହବ ନା ଇଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାଘ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଏ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦାନୁ ଛାକି ଦତେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦାନୁ ଛାକି ଦତେ ରାମକୁ ଏ ପାଖେ ମନ ବିଛେ ହାତର ମୁଏ ତ ଭୟ ବଡ଼
तेमे मु ब्रह्मा को डाकिला शिव को डाकिला समते एकागे हे गले निष्मक सहित आज्ञा अस्त्र युद्धे पाइला केही पारिबेनी जे एते प्रचंड योद्धा पाइला आज्ञा नारायण कोन हबो नारायण हे माया कोले नारायण माया कलो ओडिया भागवत अति रही जगन्नाथ दास समस्त ये पद पढ़ती ये पद पढ़ती है माया कोन ना ना ସେ କଣ ମାୟା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବେ? माया तोते माया नेतृत्व करेगा अरे मां माया कौन माया बना बाणी घर बुलंती माया शब्दर अर्थ कौन कहलो ଓ କହିବା ଭଲ मैं जानी की बोल करले दिले भलिया कथा का बेटी हो काली एठी बापा 250 मशीन टे लगे गोटाए फोन ना काई जेते जाबती हे जाउ कि हमको ओडवा हे कि जंत्रपाती भीतर आज्ञा आज्ञा ये बहु मेढारे किछि नाही गोटिए टांगी दो खाला उठे माया 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 ता कोन माया चंडी गले बुलंती আজি साला ए काने रे एते जोर हमी जाउ कि मुंडो पड़े कथाटा पिटिए कि दबो काली बर गोटे भल थिला आज्ञा आज्ञा खाली पड़तला खाली बाटीटा केड़े क्लियर लगु ता धरे कहला बुझ जानियो ये दिल्ले इको आमु कोडू आमे तो फिल्म वाला नो कि ये भजन वाला नो हमरो शब्द ब्रह्म क्लियर रहे क्लियर क्लियर सौटा सौ भलिया सुनियो ना ए कष्ट हम ये सुख आज्ञा अर्जुन बजाले कहले प्रभु माया कोन क्यों तो प्रभु माया कौन क्यों माया कोन बुझी पारुनी माया मु बुझी पारनी माया कौन जानिबो माया किए नंदीघोष रथरे जेतबेले महाभारत युद्धरे सारथी हेतले किए कालिया कहले बा मुंडो पे एमति हाई को होय सब
पांडव तरफରୁ ପଗଡି ବାନ୍ଧିକି ଆଗରେ ଆଇଛି ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ଦିନରେ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ବୋଲାନ୍ତି ମୋ ଲୁଗା ଖସି ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମିଛ କହିନି ମୋ ଜାଣତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିନି ମୋ ଜାଣତରେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଚିନ୍ତା କରିନି ବିକ୍ରମ ଦେଇଥିଲେ କାହା ଫଳ ଭାଗିନି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ କରିଥିଲେ କାହା ନିନ୍ଦା ଗାଇନି ହେ ମହାଭାଗ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆଜି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ତେମେ ମୋ ସ୍ୱର ଦେଖିଛ ଗୋଟାଏ ଧାରି ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବାଙ୍କରାସ ଆଗେ କହନ୍ତି ପାଲାରେ ବାଙ୍କ ପାଲାର ଛୁଟ ଯୋଉ ପାଲା ନେଇ ବାଙ୍କା ସେ ପାଲା ଫାଙ୍କା ଛିଡ଼ିଗଲା କେହି ସବୁ ତାଙ୍କା ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହରିନାମର ଅଭୟା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଭୀଷଣ ପାତ୍ର ରଖି ରାବଣ ବଂଶ ନିପାତ ଆଉ ଏ ଯୁଗଟା ଦ୍ୱାପରରେ ଯାହା ତ କରିଥିଲ ଇଏ ହତଭାଗା ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏତେ ଅଭିଚାର ନାହିଁ ଏତେ ଅବିଚାର କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାଇଁ ଲଢିବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛକା द्रौपदी डाकिला काम करे ताकू कोटी कोटी वस्त्र पड़ा देले कोटी वस्त्र देले ओके सब एडू जाई हरिपुर ताणी तमे हेरे दयालु सुनाथ परम दयालु दुष्ट बिहारी संताप तू हेरे दयालु द्रौपदी की वस्त्र देइले तू लज्जा लिबा ये गोटाए नारी की छोटी वस्त्र तेरे 16,000 नारी को अपनी वस्त्र चोरी करी नेलो ये छोटी नारी की वस्त्र पिधाई की कोई दयालु है 16,000 नारी को वस्त्र दो गोटाए नारी की नहीं मैं उठा गोटाए
नारी की नहीं उड़ा एक खेले तो मैं परम होया तेरे इधर परम दयालु आयो आयो खाली न सती आउ सत्य जुगरे कौन बोले कोटे हाथी कोड़े तो डाके हाथी डाकिला सत्य जुगरे हां हां तेरे वाले पड़े खराब तो दिना पुछना सब कोई कौन कहिए अरे बोला राजा पूरे हाथी हां तेरे से हाथी टाइम जाएगी नारी की ए कुंभीर कुमारी हाथी रखा करो कहीं एबे उडे कुंभीर उडे स्त्री लोग को मोरे पिटी पिटी नादला रखा करो ने कामुड़ी केंद्रापाड़ो रे कामुड़ी आ घर संसार चलाया तो कहीं नहीं हो जय नादी ता पिला छोरा संसार हासिल हो तो हाथी टाइम रखी पाइलो ये स्त्री लोग को पिटी की माइला देखो तो विश्वासी अरे पाटे की मायला ना किसी को नहीं पाएगा तेरे हाथी की रफेर कहीं नहीं तो कहेंगे तमे चारी जुगे चारी हाथी नारिया सबोली गोटाए हाथी रखिलो चारी टा मारिलो गोटे बचाइलो परम दयालु हेलो तमे चारटा हाथी नाचो चारटा हाथी मारी जो तमे चारटा हाथी चौकाई मचई देला तो सही सत्य जुगे गोटे हाथी नाच कोठी शिवपुरा कौन कहिले शिवଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା बेश द्वितीय थर युद्ध को सीधे प्रथम थर गणेशଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିବ ହାରିଲେ द्वितीय थर गणेशଙ୍କ ପାଖରୁ हां ଶିବ ରାଗିଗଲେ लागिले तृतीय ଚାହିଁ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଗଣି ହାଣିଦେଲେ ପୁରା हानि दिले ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଗଲା हां ଗଡ଼ି ଅଛି ପାର୍ବତୀ ପୁରା କାଳିଏ ସହିଲେ पार्वती ताती के छंती ଗୋଟା ଚାଲିଗଲେ ମା ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ हां बरा ଏ ଶିବଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପାର୍ବତୀ କାଳି ଉପରେ ନାଚିଲେ ସ୍ୱାପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମା କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ମାନିଲେ सीधा उगा चित्त ପାର୍ବତୀ କାଳି ହେଇଗଲେ पार्वती काली हेले କାହିଁକି ସେ ଶିବଙ୍କ ଛାତିରେ ପାଦ ପକେଇଲେ काली आ गया ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୁରୁ हां କାହିଁକି ଏମିତି ସେ ଛାତିରେ ପାଦ ପକେଇଲେ ଜୀବନ काहे से पता भाई जी ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୁରୁ हां ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଗୁରୁ ଭିକ ମଗାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଫୁଟକା କରେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଖଇ ଉଠେଇଦେଲେ अरे अरे 12 वर्ष उपास रखे ଆରେ ଆରେ ତ ବହୁତ ବୋଲୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଭବ ଭବନ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାଲା ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭଜି ଅସଦାରେ ଭଜି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାଇଲେ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବୁ ଶୋଇବୁ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଲା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବୁ देबू ଯଦି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନାରୀର ଧର୍ମ हां ତାହେଲେ ରଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇଦେଲେ हां बरा କହିଲେ ହେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆଠଟା ଗୁଣ୍ଡା आठ गुंडा ହେ ଅର୍ଥ ଲେଖା ଆମ ଗୁଣ୍ଡା କିରି ଗଲେ କହିଲେ ଯାଅ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ବହି ଆଣି ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟିଆରେ ସୁନା ଖଟିଆ ନେଇ ଆସି नहीं आसो ତୁଲା ଛାପୁରୀ ତକିଆ ଯାହା ବି ଦୌଡ଼ିଆ स्वप्न पलंग ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ କି हां ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି से केमती आस्ती ବେଦାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ आज्ञा ସେ କେମିତି ପତିବ୍ରତା ए केमिदे कोउ ना दिसी ପୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ हां महालक्ष्मी पुनी नाम बोलेले ସୀତା ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ हां ସେ ମହାସୀତା ହେଇପାରିଲେ नहीं बरा ଜଙ୍ଗଲରେ ଗର୍ଭିଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରିନା नहीं ना ରାଧା ମହାରଥା ହେଇପାରିଲେ नहीं କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମହାକାଳୀ ରୂପେ ନାରୀ ଧର୍ମକୁ ପାଇଲେ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଆୟୁ ତିନି ରୂପେ ଲୀଳା କଲେ हां ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତିନିଟା ରୂପ पार्वती को तीन रूप
ନାଇଁ ତମ ପାଟି କହୁଛି କୋଠମ ପଟିସନ ବଇଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କର 3ଟା ରୂପ ପାର୍ବତୀର 3 ରୂପ ବୋଲେ ସତ୍ୟ ସାତ୍ୱୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା ରାଜସୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାମସୀ ମହାକାଳୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସତଗୁଣରେ ସରସ୍ୱତୀ ରଜ ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଗୁଣରେ କାଳୀ ଏ 3ଟା ରୂପ ସେ କାହିଁ ତମ ଗୁଣ ବୋଲେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କୋଉ ମା ସମ୍ଭାଳିବ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ର ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ବାବୁଳାରେ ହାଣି ଦେଇଛି କଣ କରିକି ପକେଇ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଛାତି ଉପରେ ଚଢିଲା ଜୀବନ ହବ ଶିବ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ତାଣ୍ଡବରେ ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବରେ ଲେଖା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସିନୀ କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ଠିଆ ହେଲା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା କଣ ନା ସଂସାର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ନା କଣ ହେଇଛି ନା ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ଗୋପା ମାରି ଦେଇଛି ଗୋପା ମାରି ଦେଇଛି ପୁଅକୁ ସେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦବ କାଳୀ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଭୈରବ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ନାରାୟଣ ଚହଳ ପଡି ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଅ କୁଆଡେ ଯିବି ଉତ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ହାତୀ ଜନ୍ମ କରିଛି ସେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣି ଲଗେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠଉଛି ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠେଇଲେ ନାରଦ ଗଲା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଅପରେସନ ହେଇପାରିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଜଲ୍ଦି ହେଲା ଗଣେଶ ବା ଏମିତି ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଭଳିଆ ସତୀ ଥଳା ଦେବସ୍ଥାନ ଜୀବନିଆ ସଭା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଶିବ କାଟିଦେଲେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ନ ଲଗେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ନିରୀହ ହାତୀ ତା ମା କାଟିବନି ଗୋଟେ ମାର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାର ଛୁଆକୁ କେମିତି ଏମିତି କେମିତି ସେମିତି ଏମିତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ଆୟୋ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଦୟାଳୁ ତମେ ହାତୀ ମାରିଛ এই মহাভারত সময়ে গুরু দ্রোণাচার্য যুদ্ধ କରିବାକୁ গଲେ পাণ্ডব ମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ କିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏ ହାତୀଟାକୁ ପରା ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଲ ଇଏ ନରେଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ହାତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପହାରିଲ ତେମେ ଏମିତି ନିୟମ କରିଛ ନିୟମ ପାଳିଛ ନାଇଁ ବଡ ଲୋକ ଗୁରୁତର ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନାଇଁ ବଡ ଲୋକମାନେ ନିୟମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସିଗାରେଟ ବିଡି ଟାଣେ ନା ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ସେରେ ଅପରେସନ କରିକି ଆସି ବାଥରୁମ ପାଖରେ ଝାଡା ନଟାଲେ ଝାଡା ହବ ନା এই সিগারেট নটালে কে তেমে কাই ডাক্তার না অপারেশন করে কি মুখটা কাপড়ে মো ব্রেন কাম করুনি তুমি তো যাই হবো বুঝিও ঠিক মদ পিয়ন্তু না কিন্তু পিয়ন্তু হ্যাঁ তেনে তেনে বড় লোক তোমার উপরে কথা নাই তেনে এই মহাভারত সময় উপরে হাতি মারি পকেইলো দ্রোণাচার্য গল্প দেখে পুরুষোত্তম হাতি হইয়া পহলে নরেলা মেরা হাতি তো মারি তো হাতিকে রখি দেই কোন দয়া দেখো কোন করব দয়া তেলে গোটে মুরগুড়ি রখায়ে গোটে মুরগু
ମୁରଗୁଳି କି ଗୋଟେ ସମର କବଳ ରକ୍ଷା କର ସାରା ବେଳ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରମାନେ ମୁରଗୁଳିକୁ ଅଣିଥିଲା କଥା ଘରମାନେ ମୁରଗୁଳିକୁ ଅଣିଥିଲା କଥା କେତେ ଭଲ ବିବାଦୀ ଉଧାରିଆ ଆରେ ଗୀତ ପାଇଲା ସବର କବଳରେ ମୁରଗୁଳି ଥିଲା ତମେ ରକ୍ଷା କର ତମେ କଣ ହରିଣ ମାରିନା କୋଉଠି ମାଇଲେ ହଉନ ମାରିନାହାନ୍ତି ଏ ହଜାରେ ହଜାରେ ହରିଣ ମାରିଛ ଗୋଟାଏ ହରିଣ ରଖିଛ ନ୍ୟାୟ ହାତରେ ପରମ ଦୟାଳୁ କିପରି ଯେ ବନାଇଛ ନାରାୟଣ ହଜାରେ ହଜାରେ ହରିଣ ମାରିନା କୋଉଠି ମାଇଲେ କୋଉଠି କେତେ ମାରିଲେ ନାରାୟଣ ହଜାର ହଜାର ହରିଣ କୋଉଠି ମାରିଲେ କୋଉଠି ମାରିଲେ ଖାଲି ଘୋର ମାନେ ମୁରଗୁଳି କି ଗୋଟାଏ ମୁରଗୁଳି ରକ୍ଷା କଲେ ହଜାରେ ମୁରଗୁଳି ବଢିଛ କୋଉଠି କୋଉଠି କାରିପୁରା ଗାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ହରିଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପାବନ୍ତେ ଗୋଳାଇ ଛତିରେ ରଘୁମଣି ସେ ମୃଗ ଦୌଡୁଛି ତା ପଛରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ମାରିଛନ୍ତି ସୁନା ହାରି ତମେ ହରିଣୀ ମାରିଛ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଶିକାର ମୃଗୁଣି ଶିକାର କରିବାକୁ ମୃଗୟା ଭିତରୁ ଯାଇଛ ଏବେ ସିନା ଆମେ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ନାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ଆଗ କାଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମୃଗ ମାଂସ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ପରା ପିଣ୍ଡରେ ବାଢି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ଅଗ୍ନିବଂଶ ରାଜା ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜା ପିତୃପିଣ୍ଡ ଦିନ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ମୃଗ ମାଂସ ବଢା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ମୃଗ ମାଂସ ଆମ ପୁରାଣ ଆମେ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଅରୁଆ ଖାଇକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁ ଅରୁଆ ବରା ଖାଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ ଆଇଁଷ କରନ୍ତି ବିବାହର ବ୍ରତଘରେ ଆମିଷ ହବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ହବ ଆମିଷ ଅଶୁଭରେ ହବା କଥା ଅଶୁଭଟା କିଏ ଅଶୁଭ କିଏ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ କଣ ସୁଧିଆ ବିବାହର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଇଁଷ ବର୍ଜନ କରିବା କଥା ଆମେ ଓଟା କରୁଛୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଉଛୁ ଏ ଯୁଗ ବଦଳିଛି ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମଟନ ଖାଉଛୁ ସୋମବାର ଦିନ ପାଳୁଛୁ ଶିବଙ୍କ ବାର ସୋମବାରେ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଆଉ କଣ ଯେ ଏ ବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାରରେ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସନା ବ୍ରତ ସିଏ ରବିବାର ଥାନ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ରବିବାରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ରବିବାରେ ମାମୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ନ୍ୟାୟ ଆମର ତ ଓଲଟା ନିୟମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଣ ନା ଯୋଉ ବାଟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ପଶିଯିବେ ଅବାଟ ବାଟ ହେଇଯିବ ବାଟ ମନକୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ କିଆରେ ଯଦି 200 ଲୋକ ପଶି ପଳେଇବେ ବାଟ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟେ ବାଟ ହେଇଯିବ ମନକୁ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ଗାଈ ପକେଇଲେ ମୋଟା କିଏ ପଡ଼ିବ তুমি একুটিয়া কেতে লড়িব সেটা অন্যায় হোক কি ন্যায় হোক অবাটে যদি বাটে বহুত বসিগলে সেটা বাট হইব অটোমেটিক সে তো অটোমেটিক বাট হইব মোর বা দি বন্ধু বাদাম সব নষ্ট আর অধু পাটি কলা তেন লোকে হইবে কোন মন নাসিবে ভুবন মন তেন হইবে মানুষ
ହାରିଗଲେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ତେଣୁ ଜିତିବା ହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମର୍ପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳବୀର ଯୋଦ୍ଧା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ କିଏ ଅଛରେ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ନାତି ମାନେ ଆରେ ମତେ ଉପହାର ଦିଅ ଉପହାର ମତେ ଦିଅ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଠାରିଲେ ବେଳେ ଛାଡ଼େ କାନିବ ଧରି ସବୁ କାଣ୍ଡ ଉଠିଆ ହେଇ ରକ୍ତ ଧରି ସଭା